ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ହେଉଛି ତୁମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ବହି ଖୋଲ ଏବଂ ନୋଟ୍ କର। ଦେଖ ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାରତ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ କଣ ହେଲା? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ କୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଇଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଇଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଲା କେବେ? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ଏବଂ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଯେ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା ସେହି ଦିନ ଆମର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଫଳରେ ଆମ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମାନେ ଆମ ଭାରତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ନା କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ପରେ ଆମ ଭାରତ ହେଇଗଲା କଣ ନା ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। କାହିଁକି ଏହା ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ନା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଲେ ଏବଂ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ହେଲା କଣ ନା ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। ବାସ୍। ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବିଶ୍ୱର ବା ପୃଥିବୀର 130ଟି ଦେଶରେ କଣ ଅଛି ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ବିଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର 130ଟି ଦେଶରେ କଣ ଅଛି ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଯାହାର କି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ଠାରୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ବା ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେବେଠାରୁ ଆମ ଦେଶ କଣ ହେଇଗଲା ନା ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ? ତମେ ନାମରୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗଣମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିବା। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କେତେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। କଣ କହିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ସିଲି। ନାମଟା ଟିକେ ତୁମକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ଝିଅ ନାମଟା ହେଇଛି। ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସିଲିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଣ ନା ଯେଉଁ ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସିଲି ଯାହା କହିଲେ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଯାହା କହିଲେ, ସେଇ ସମାନ କଥା। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସିଲି କଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ଜାଣିଲେ ଟିକେ। ଏବେ ଆସିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାରର।
যদি आम कह गणतंत्र हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र आउ गोटे हूँ परोक्ष गणतंत्र। ताले प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन ना तुम नामरू बुझीपार प्रत्यक्ष गणतंत्र माने एठी लोक माने सीधा सड़क शासन चलाइबे लोक माने सीधा सड़क शासन चलाइबे यह प्रत्यक्ष गणतंत्र कहवा। देख परोक्ष गणतंत्र माने किस ना ये लोक माने सीधा सड़क शासन न चलाइकी लोक मैंने भितर जन को बाछिबे मुरबी बा मुखिया प्रतिनिधि एवं तांको द्वारा से शासित हेबे ताहाको आमे कोन कहबा परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र। प्रतिनिधि माने कोन लोक माने निजे बाछिबे। सपोज आमे क्लास रे पढुचु क्लास रे मु कोन कहिबी ना पुओ पिला झियो पिला मु कहिबी कोन ना पुओ पिला मानक भितर जणे मुखिया हबो झियो पानक भितर जणे मुखिया मॉनिटर जेटा कहउछु तने से सब पुओ कथा सेही पुओ बुझिबो जे मुखिया मॉनिटर बुझिबो सब झियो कथा सेही मुखिया मॉनिटर बुझिबो। तो एठी कोन हला ना समस्त शासन न करिकी से माने गोटे प्रतिनिधि बाछिले सी तांको शासन करिवो तांको कथा बुझिबो सेटा होची कोन परोक्ष गणतंत्र। एवं प्रत्यक्ष गणतंत्र कोन निजे शासन करिवे। प्रत्यक्ष गणतंत्र कोठी होई परिबो ना आगो काल रे ग्रीस गोटे देश जानछ ग्रीस रो गोटे राज्य थिला नगर राज्य ग्रीस रो गोटे राज्य थिला कोन नगर राज्य बा गोटे जगह अंचल से नगर राज्यर आयतन बहुत कम थिला एवं से लोक संख्या भी बहुत कम थिला। तो से नगर राज्यर आयतन कम एवं लोक संख्या कम पाई से लोक माने कोन कहले ना निज शासन निजे करि करथिले माने से माने एक जगह रे एकत्रित होउथिले एवं परस्पर मध्य रे भाव आदान प्रदान होउथिले शासन केमति करिवे आदान प्रदान होउथिले सेठी केही मुरबी नथिले समस्त शासन करूथिले। तेणु ताहा को कोन कहउथिलु परोक्ष गणतंत्र कहउछु जोंडा कि कोन होउथिला ना ग्रीस रे होउथिला ग्रीस रो नगर राज्य रे होउथिला। किंतु परवर्ती समय देखा गला कोन ना बहुत बड़ बड़ आयतन विशिष्ट राज्य थिले बहुत लोक संख्या भी थिला तो सेमानकर से माने डायरेक्ट शासन बा समस्त निजको शासन करि पारले नै सेठी कोन करा गला ना अधिक आयतन और अधिक लोक संख्या विशिष्ट जगह रे कोन करा गला ना प्रतिनिधि मूलक शासन करा गला। प्रतिनिधि मूलक शासन माने जेमिति का आमे राष्ट्रपति बाछुचु प्रधानमंत्री बाछुचु मुख्यमंत्री बाछुचु हाँ लोकसभा सांसद राज्यसभा सांसद बाछुचु बाछिके आमे तांको द्वारा शासित होउचु ताहाको आमे कोन कहउचु ना परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र आमे प्रतिनिधि बाछुचु। उदाहरण कोन ना इंडिया भारत अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हाँ यूके यूनाइटेड किंगडम बा इंग्लैंड एमाने होचनी कोन ना परोक्ष गणतंत्र शासन होंती। बुझी पारला परोक्ष गणतंत्र कोन प्रत्यक्ष गणतंत्र कोन। वर्तमान आसीबा आमे ना भारतर संविधान रे प्रदत्त गणतांत्रिक व्यवस्था जे आम भारत एक सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र यह कहा द्वारा परिचालित होउची ना यार एक निर्दिष्ट शासन बही अछि से शासन बही को आमे कोन कहउछु संविधान कहउछु बा ना संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन। तले से संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन हम भारत रे सेठी कोन लेखा अछि से संविधान रे कोन लेखा अछि ता पूर्वटी के जीवा आमे हिस्ट्री को जीवा जे भारत संविधान हेबा पूर्वरु भारत को आस्तिले किए इंग्लिश शासन समय रे कैबिनेट मिशन आस्तिला 1946 मसिया रे 1946 मसिया जो कैबिनेट मिशन आसिला से कैबिनेट मिशन कोन कला ना एक संविधान प्रणयन सभा गठन कला काहे कि ना से संविधान प्रणयन सभा हम देश स्वाधीन हेला परे देश स्वाधीन हेला परे जो शासन हबो केमिति शासन हबो ताहा पई एक बही लेखा हबो ता नाम होचे संविधान। तो से संविधान प्रणयन सभा कोन करिवो ना संविधान लेखा आरंभ करिवो बा लेखिवो ताहा पई कोन करागला ना संविधान प्रणयन सभा आरंभ करागला। ताहा केबे आरंभ हैला 1946 मसिया रे एवं ताहार प्रथम बैठक केबे हेतिला 1946 डिसेंबर 9 परीक्षा रे पडिवो जे संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक केबे आरंभ होइतिला 9 डिसेंबर 1946 मसिया रे एवं प्रथम बैठक 9 डिसेंबर 1946 से आरंभ हैला एवं संविधान कार्य माने संविधान को तैयारी करिवा आरंभ हला एवं तैयारी करिवा आरंभ हला परे एहा तैयारी हेबा पई केते दिन समय निथिला मनुष्य पिला माने 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। बुझी परछो हमरो संविधान बहुत वर्ष निथिला 2 वर्ष पखार की निथिला तैयारी हेबा पई डिसेंबर 9 1946 मसिया रे जो आरंभ हला प्रथम बैठक रे देकी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागिथिला तैयारी सरला केबे नवेम्बर 26 1949 केबे नवेम्बर 26 1949। तो से जो नवेम्बर 26 1949 से जो संविधान तैयारी सरी गला एवं तैयारी हला परे समस्त हमर जो संविधान प्रणयन सभा जो सभ्य थिले ताको
स्वीकृति देले सिग्नेचर कले किंतु नवेम्बर 26 रे हम ताहाको कार्यकारी करा हला कि ताहाको कार्यकारी करा हला नै ताहाको कार्यकारी केबे करा गला जनवरी 26 1950 रे माने तार गोटे मास परे ताहाले नवेम्बर 26 रे सरी गला लेखा किंतु 1950 जनवरी 26 रे काहे कि कार्यकारी करा गला सते बेले काहे कि कार्यकारी करा गला नै ना तामर कोन हेतिला ना 1930 मसिया रे जो तुमर कांग्रेस रो जो हेतिला कोन एक अधिवेशन हेतिला से अधिवेशन रे कोन कहा हेतिला ना जनवरी 26 को आम स्वाधीनता दिवस भाव में पालन करने निष्पत्ति नहीं कि कांग्रेस 1930 मसीहार लाहौर अधिवेशन होता से लाहौर अधिवेशन में कौन होता ना जनवरी 26 को स्वाधीनता दिवस पालन करने आमर घोषणा होता जातीय पताका उत्तोलन करने घोषणा होता तेणु जेहेतु जनवरी 26 को घोषणा होता 1949 नवेम्बर 26 रे संविधान लेखा हैला परे मध्य से दिन को वेट करागला संविधान प्रणयन करबा पई तेणु संविधान प्रणयन केबे हैला ना 1950 जनवरी 26 रे किंतु जेहेतु 1949 नवेम्बर 26 रे संविधान तैयारी ही गला तो सही दिवस को मन रखिया पई कोन करागला ना प्रति वर्ष नवेम्बर 26 को संविधान दिवस रूपे पालन करा जाउछि स्कूल कॉलेज विभिन्न अनुष्ठान पालन करे तो परीक्षा पड़े संविधान दिवस केबे पालन करा जाए नवेम्बर 26 काहे के पालन करा जाए ना 1949 नवेम्बर 26 रे संविधान तैयारी हेतिला सेथिला तो वर्तमान हम संविधान कथा जानले जे कि हमर शासन रो मूल बही तो से संविधान रे कोन लेखा हिची ना संविधान रे लोक मानकर स्वाधीनता लोक मानकर समानता कथा लेखा हिची जे समस्त लोक माने स्वाधीन समस्त लोक माने समान ए कथा लेखा हिची एवं समस्त लोक स्वाधीन एवं निरपेक्ष भोट देवे समस्त लोक किस करिवे भोट स्वाधीन भाव देवे निरपेक्ष भाव देवे केही काहाकू फोर्स करि परिबो नै जे तू एहाकू भोट दे तू ताहाकू भोट दे लोक मानकर भोट दान अधिकार स्वाधीन से माने जहाकू चाहिबे निज मन अनुसार इच्छा अनुसार भोट देवे ताहाकू कह जाय कोन स्वाधीन एवं निरपेक्ष भोट दान एहा संविधान लेखा हिची आउ कोन ना क्षमतार विकेंद्रीकरण कथा लेखा हिची क्षमता जनक हाथ न रही समस्त हाथ रहिबो बोली लेखा हिची एहा कोन क्षमतार विकेंद्रीकरण ओके आउ कोन ना हमर मौलिक अधिकार अछि सेठी कोन अछि मौलिक अधिकार 6टी तुम जानिछो हमर 6टी मौलिक अधिकार अछि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार 6टी राइट 6टी अछि कोन कोन ना तुमर समानता अधिकार तापरे कोन स्वाधीनता अधिकार शिक्षागत अधिकार तुमर सांस्कृतिक अधिकार धर्मगत अधिकार संपत्तिगत अधिकार तुमर थिला ताहा एबे हटि जायछि ताहा आईनगत अधिकार हे जायछि तो एही भाव रे तुमर कोन अछि 6टी मौलिक अधिकार संविधान में लिखा हिछि ए 6टी मौलिक अधिकार को केही तुमठो छडेई नै परिबो नाही जदि तुम पाखर केही छडेय को चेष्टा करे तले तुमे कोर्ट रो द्वारस्थ हबो तुम पई कोर्ट अछि कोर्ट तुम से अधिकार को तुम पई कोन साब्यस्त करैबो हमर संविधान रो प्रारंभ रे प्रस्तावना प्रिएम्बल अछि संविधान जो आरंभ होला जेमति तुमरो बहीर प्रथम कोन थाई सूचीपत्र थाई कोन कोन पढा हबो सेमिति संविधान रो आरंभ रे प्रस्तावना बा प्रिएम्बल बा प्राक कथन अछि से कोन करे ना से कहूची भारत रो जनसाधारण सार्वभौम क्षमतार अधिकारी से संविधान रो जो प्रस्तावना कोन कहूची ना भारत रो जनसाधारण बा भारत रो समस्त लोक कोन सार्वभौम क्षमतार अधिकारी बोले के कहूची प्रिएम्बल कहूची के कहूची हमर प्रस्तावना कहूची बुझि परलो एहा गला में संविधान कथा पढिले एबे आसले भारत रो केंद्र संसद माने भारत रो केंद्र रे कोन अछि संसद अछि बा ताको कोन कहूछु पार्लियामेंट कहूछु तो से पार्लियामेंट काहा को नै गठित ना पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा एवं राष्ट्रपति ए तीन जन को नै कि पार्लियामेंट गठित राज्यसभा तुम जानिछ होछि उच्च सदन लोकसभा तुम जानिछ निम्न सदन आ राष्ट्रपति जने अविच्छेद अंग राष्ट्रपति बिना संसद अधूरा बस एवं तुम जानिछ राज्यसभा रो जो सदस्य माने तांको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहूछु एवं उच्च सदन सेटा ताहार सदस्य माने केमति निर्वाचित होंती परोक्ष भाव रे तने तुम सर प्रश्न पचारि पारो जे परोक्ष भाव रे केमिति ना केमिति आमे हमरो राज्य रो विधानसभा को पठौछु काहाकू हमरो
सदस्य मान पठाऊँ एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा मेंबर को पठाऊँ से कौन कर भोट देकी भितर बा अन्य क्या राज्यसभा को पठाऊँ राज्यसभा सदस्य भाव में तेना यहाँ कि प्रकार है परोक्ष भाव में लोक मैंने डायरेक्ट निर्वाचित कले कि ना एठी लोक मैंने विधानसभा सदस्य को बाछिले विधानसभा सदस्य मैंने कौन कले तुम राज्यसभा सदस्य को बाछिले तेणु यह हूँ कौन परोक्ष निर्वाचन किंतु लोकसभा निर्वाचन कौन निम्न सदन से कौन लोक मैंने डायरेक्ट भोट देकी निज मन पसंदर प्रार्थी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा प्रार्थी भाव में सदस्य भाव में बाछिले जमीक आम भारत लोकसभा सदस्य संख्या के 545 राज्यसभा सदस्य संख्या के 250 तेणु 250 जन परोक्ष भाव निर्वाचित होती किंतु 545 जन कौन सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव में लोक द्वारा निर्वाचित होती आ राष्ट्रपति कौन ना परोक्ष निर्वाचन हुए एमपी एवं एमएलए मान द्वारा तेणु यह हूँ कौन आम भारत केंद्र संसद राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति ए तीन जन को नहीं गठित किंतु सबुठ मुख्य किए राष्ट्रपति अविच्छेद अंग बस तापरे पीएम माने कौन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री केंद्र मंत्रिमंडल लोकसभा निकट में सामूहिक भाव दायी तेणु जो केंद्र मंत्रिमंडल अच्छी ताहार मुख्य किए प्रधानमंत्री तेणु प्रधानमंत्री केंद्र मंत्रिमंडल लोकसभा निकट में सामूहिक भाव दायी एमाने केवल कहा निकट में सामूहिक भाव दायी हे लोकसभा निकट में राज्यसभा नुहे कहा निकट में लोकसभा निकट में तेणु ये पड़े परीक्षार जे प्रधानमंत्री सहित केंद्र मंत्रिमंडल कहा निकट में संपूर्ण भाव में उत्तरदायी प्रश्न उत्तर दी राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति संसद संसद भी हेनी राज्यसभा भी हेनी राष्ट्रपति भी हेनी कौन हम लोकसभा क्लियर है देशर कथा आम आस राज्य कथा आसवा राज्य शासन व्यवस्था केमती चलती ना भारतर राज्य शासन अच्छी भारतर राज्य शासन कौन ना राज्य सेमती दुईटा सदन अच्छी गोटे हूँ विधानसभा आ गोटे हूँ विधान परिषद आउ कौन राज्यपाल बा गवर्नर तेना राज्य शासन बा राज्यर संसद क्या नहीं गठित विधानसभा राज्यपाल एवं विधान परिषद राज्यपाल मध्य अविच्छिन्न अंग एवं विधानसभा कौन निम्न सदन जमी कौन लोकसभा निम्न सदन थिला एटी विधानसभा निम्न सदन हम एटी विधान परिषद कौन हम उच्च सदन हम विधान परिषद कौन हम उच्च सदन एटी विधानसभा प्रार्थी माने सदस्य माने लोक मान द्वारा सीधा सड़क भाव में निर्वाचित हेबे किंतु राज्यसभा प्रार्थी माने सॉरी राज्यसभा नुहे एठी विधान परिषद प्रार्थी माने लोक मान द्वारा एठी परोक्ष भाव निर्वाचन हेबे कौन हेबे लोक मान द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचन हेबे तेणु एठी विधान परिषद प्रार्थी माने कौन हेबे लोक मान द्वारा परोक्ष भाव निर्वाचन हेबे राज्यपाल राज्यपाल किसी निर्वाचन नहीं जमी राष्ट्रपति को निर्वाचन करा कि राज्यपाल निर्वाचन नहीं राज्यपाल को किए निर्वाचन करेंगे किए पोस्टिंग करेंगे राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य राज्यपाल को जन जन राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति दियंती बुझीगला बस तेणु बर्तमान राज्य शासन में कौन विधानसभा प्रत्यक्ष भाव में विधान परिषद परोक्ष भाव में राज्यपाल नियुक्ति होती राष्ट्रपति द्वारा ए तीनटा को लेकिन भारतर विधान सभा बा राज्य शासन व्यवस्था जड़ित देख ये जो आईन प्रणयन कथा कहूँ आईन प्रणयन करिबो किए ना केंद्र रे आईन प्रणयन करिबो संसद राज्य रे आईन प्रणयन करिबो तुम्हार विधानसभा राज्य रे आईन प्रणयन करिबो किए विधानसभा केंद्र रे आईन प्रणयन करिबो किए संसद मन रखिबो केंद्र रे आईन प्रणयन करे संसद आ राज्य रे आईन प्रणयन करे किए विधानसभा केंद्र रे आईन प्रणयन करिबो किए संसद राज्य रे आईन प्रणयन करिबो किए विधानसभा सेरकम विधान बा राज्य रे मुख्यमंत्री बा चीफ मिनिस्टर को सह राज्य मंत्रिमंडल कहा निकट दायी विधानसभा निकट दायी ये कौन विधान परिषद निकट दायी हो कि विधान परिषद निकट से दायी हेबेनी कि राज्यपाल निकट दायी हेबेनी से कहा निकट दायी हेबे से विधानसभा निकट दायी हेबे किए ना मुख्यमंत्री सह बा सीएम को सह राज्य मंत्रिमंडल विधान परिषद निकट में दायी हेबे नहीं से कहा निकट दायी हेबे विधान सभा निकट में दायी हेबे आउ थे कहूँ सीएम को सह राज्य मंत्रिमंडल विधानसभा निकट में दायी हम देख विधान परिषद समस्त राज्य में न थाए एटा मोस्ट इंपोर्टेंट समस्त राज्य में विधानसभा थाए किंतु समस्त राज्य में विधान परिषद न थाए एबे सुधा 5टी राज्य में विधान परिषद रही कौन कौन ना बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका उत्तर प्रदेश
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। এই 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଗରୁ 1985 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1985 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ 2007 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ଥରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମର 73ତମ ଏବଂ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ନା ଏହା ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ସହର ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି କଣ ନା ତୁମର ପୌର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ରହିଛି। ଗ୍ରାମରେ ଅଛି କଣ, ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯଦି ଆମେ ରୁଟ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା, ତଳ ଲେବୁଲ ଯିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଏଠି ଯିବା ସହରରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୌରପାଳିକା, ପୌରପାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୌର ନିଗମ। ଏହା ହଉଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆମର କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା? ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି କିଏ? ସେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ହଉ କି ସହର ସ୍ତରରେ ହଉ କି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହଉ କି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ହଉ, ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି କିଏ ନା ଆମେ ଜନତା। ତେଣୁ କେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନା ତାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କଣ ନା ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ বা ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ। ଏହି ଅନୁସାରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା 326 ଧାରା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ତ ଧାରା ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡା, ସେଥିରେ 326 ଧାରାରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ, ଜାତି, ମତ ସବୁ ଅନୁସାରେ ସାବାଳକ ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ଏବଂ 1950 ମସିହା ଏବଂ 1951 ମସିହାରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ କଣ, ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କୋଉମାନେ ଆମର ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ଆଉ କହେ ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ପରେ, ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଗଲା ପରେ ଏମାନେ କେମିତି ଦେଶକୁ ଚଳାଇବେ, ଏମାନେ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଏମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ। କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା? 1950 ମସିହାରେ। ତାକୁ ପୁଣି ରିମଡିଫାଇ କେବେ କରାଗଲା? 1951 ମସିହାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି ଏହି ଶାସନ ଅନୁସାରେ। 1950 1951 ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ କଲେ, କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? 1950 ଏବଂ 1951 ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିଲା ମନେ ଥିଲ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଏବଂ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଠିକ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେଉଛି ନାଗରିକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମତଦାନ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା, ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମର ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା, ଏହା କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଲୋକମାନଙ୍କର। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ମତଦାନ କରି ଆମର ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ମତଦାନ କରି ଆମର ସଠିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ ଆମ ଦେଶର ସଠିକ ଶାସନ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାସିତ ହୋଇପାରିବା, ଦେଶ ସୁଦୃଢ ହବ, ବିକଶିତ ହବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢିଦେଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ବିଷୟଟା ଫୁଲ ପଢା ହେଇଗଲା। ତୁମେ ମାନେ এই ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବୁଝିଲ, ରିପିଟ ଦେଖିବ, ଦେଖିଲା ପରେ নোট କରିବ, ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ପାଠ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।